राज्य सरकार को विभिन्न विभाग में नियुक्ति पाई मनोनीत 476 प्रार्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान करछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आज लोकसेवा भवनर कन्वेंशन कक्ष रे नियुक्ति मेला रे मुख्यमंत्री मोहन माझी नियुक्ति पाई मनोनीत होइतिबा 476 नूतन प्रार्थी को शुभेच्छा जणाइबा सहित कर्म क्षेत्र में आगकू बढ़िबाकू प्रेरणा दैछंती। ए कार्यक्रम में मंत्री सुरेश पुजारी, नित्यानंद गंड, गोकुलानंद मल्लिक, सूर्यवंशी सूरज, मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा प्रमुख उपस्थित थिले। आगामी किछि सप्ताह मध्य खाली पड़िथिबा प्राथमिक शिक्षक पदवी रे 20,000 नियुक्ति दियाजिबो। खूब शीघ्र राज्यर विभिन्न विभाग में खाली पड़िथिबा पदवी को देखि विज्ञापन प्रकाश कराजिबो। आगामी 2 वर्ष मध्य खाली पड़िथिबा 65,000 पदवी पूरण कराजिबा सह 5 वर्ष मध्य 1.5 लाख खाली पड़िथिबा पदवी पूरण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। आज विभिन्न विभाग रे आम सरकारंकर विभिन्न विभाग रे नूतन भावे मनोनीत होइतिबा 476 जन प्रार्थी मानकर निमंते आमर यही राज्य कन्वेंशन सेंटर लोकसभा भवन ठारे जो नियुक्ति मेला आयोजन करा जायछि। आज कार्यक्रम शुभ अवसर रे आज मंचासीन थिबा आमर मान्यवर राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी महाशय, मान्यवर मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति उन्नयन, संख्यालघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, भिन्नक्षम सशक्तिकरण, विद्यालय और गणशिक्षा श्री नित्यानंद गंड महाशय, मान्यवर मंत्री मत्स्य प्राणी संपद विकास, सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम उद्योग श्री गोकुलानंद मल्लिक महोदय, एवं मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा महाशय, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति उन्नयन संख्यालघु विभागर प्रमुख शासन सचिव, आमर साधारण प्रशासन एवं स्टील एंड माइन्स अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री सुरेंद्र कुमार एवं एठी उपस्थित थिबा आज नियुक्ति मेला कार्यक्रम रे समस्त आम विभिन्न विभागर वरिष्ठ अधिकारीगण एवं एठी उपस्थित थिबा जो माने आज नियुक्ति पत्र वर्तमान पाई आ जो माने नियुक्ति पत्र पाइबा पय अपेक्षा रे अछंती वर्तमान आपण माने पाइबा पय जाउछंती। नूतन भाव रे जो नियुक्ति आज नियुक्ति मेला रे पाइबा पय आपण माने एठी उपस्थित अछंती। समस्तंकु मु आपण मानकर सफलता पाई अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊछि। आज एक विशेष दिन आपण मानकर पाई प्रत्येक व्यक्ति पाई कर्म नियुक्तिर दिनटी होउछि सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिन। ये सबुदिन पाई मन रहिबो। एभली नियुक्ति ज्ञान, शिक्षा, परिश्रम और निष्ठार उपलब्धिर ये दिन होइथाय। आज जो माने नियुक्ति आपण माने पाउछंती आपण मानकर पाई यह एक आनंदर मुहूर्त। नियुक्ति पाइबा एवं नियुक्ति पाइबा पाई जो योग्यता अर्जन करिबा एवं कठिन परिश्रम करी इंटरव्यू रे पास करिबा, प्रथमे योग्यता हासिल करिबा, तापरे इंटरव्यू रे पास करिबा, नियुक्ति
ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଇ ଏବଂ କେତେଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ମାନସିକ କରୁଥିବା ମୁଁ ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିଯିବି, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଏ ସଫଳତା ଆମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖେ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ କିମ୍ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଚାକିରିଟେ ମିଳେ, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟେ ମିଳେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ୟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହୁଏତ ପାଇଥିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଉ ବା ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଇଥିବେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ। ଏଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟର ଏହି ଆନନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ମନେ ରହେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇଥିଲି ଗୋଟାଏ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ, ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ପରିଚାଳନା ସମିତି ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ରଟେ ଦେଲେ 1993 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଲି। ସେ ଚାକିରି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହେଉ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ରେଗୁଲାର ହେଉ। ଏଣୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଏବଂ ତା'ର ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି। ଏବଂ କେବଳ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନୁହନ୍ତି ବା ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏ ସଫଳତା ପିଛରେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନର ଇଏ ଗୋଟେ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଧ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁହୂର୍ତ୍ତ।